اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرا في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه صلى الله عليه إذا علم العشاق دائي فكلهم صلى الله عليه فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه صلى الله عليه أيا سيدي صل عليه وعلى آله أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي صل
عليه وأجل الصدى القلب الكثير صداؤه صلى الله عليه فيا رب شرفني برؤية سيدي صلى الله عليه وأجل الصدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل الصدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا صلى الله عليه وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون والنور يهدي الحائرين ضياؤه يا رسول الله انظر إلينا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأخينا برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا ترفعه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله تولى عليه ذلك لشرفه عند الله عند القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم ألبست وجأت فلما انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشريرة عن يميني صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشريرة عن يساري وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا صلى الله وأوصاهم عليه بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله له عليه الخلق السهل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة ولهم مأسه التي أخلاقه الهيبة القوية صلى الله التي عليه ترضيت منها فرائس وهوياء من البرية ومن نشر به تأتي الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله فما عليه من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله أجمل عليه بوصف حبيبي وشانه وله الخلا في مجده ومكانه صلى الله أوصاف عليه عز قد تعالى مجدها أخذت على النجم السها بإنانه صلى الله عليه المصر قلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاه مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فحسن مني عليه أن أمسك عين أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد العالم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ذاك كبابut طيبة مدينة النبي طابت راها برسول محمد عليه سلامنا يا رسول الله من البعد وصلى
يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا صلى الله عليه يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا صلى الله عليه يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا صلى الله عليه يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا يا رسول الله في دنيانا وأخرانا صلى الله عليه يا رسول الله مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعاءنا يا رسول الله سلام سلام عليك الله 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 يا رفيع الشان والدرج عن فتياجي رتل علمي الله 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 يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي سلام سلام عليك الله 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 يا رفيع الشان والدرج أنت تيادي رتل علمي الله 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 يا أهيل الجود والكرم كل بيت الآن السلام
رسول الله انظر إلينا يا رفيع الشان والدرج عن فتياتي الله 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 رتل عالمي الله 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 يا أهيل الجود والكرم والزمان الآن تحاكمه الله الله سلام فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك صلوا على النبي يا رفيع الشان والدرج عن فتياتي رتل عالمي الله 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 يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء الله يا منير الكون بالبلد كل يوم النار تجي نرتجي فرجا الله الله رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك صلوا على النبي يا رفيع الشان والدرج عن فتياتي رتل عالمي الله الله يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم آمين واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم آمين ومعافاة من الفتن صلوا على النبي سلام عليك الله 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 يا رفيع الشان والدرج عن فتياتي رتل عالمي الله الله يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتهشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة آمين. مستودع أمانتك وحفيظ سرك آمين. وحامل راية دعوتك الشاملة آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار آمين. في كل موطن من مواطن القرب ومظهر آمين.
قاسم إمدادك في عبادك آمين. وساكك إرشادك لأهل ودادك ودادك آمين سيد القونين آمين. وأشرف الثقلين آمين العبد المحبوب الخالص آمين المحسوس منك بأجل أجل الخصائص الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه آمين وأهل حضرة اقترابه من أحبابه آمين اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم آمين ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم آمين أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية مالنا آمين وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين آمين وفي طرائق اتباعه من السالكين آمين ولحقك وحقه من المؤدين آمين ولأهدك من الحافظين آمين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين آمين وتوجهنا به إليك مستشفعين آمين أن تقابل المذنب منا بالغفران آمين والمسيء بالإحسان والسائل بما سعل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا آمين وأهل كترنا ووادينا آمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات آمين وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة آمين ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة آمين واكشف اللهم كربة مكروبين آمين واقض دين مدينين آمين واغفر للمذنبين آمين وتقبل توبة التائبين آمين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين واكفي شر المعتدين والظالمين آمين وابسط الأتلى بملاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا آمين وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا آمين وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين آمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين واختم لنا منك بخير أجمعين آمين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب آمين وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب
وآخر آمين. دعوانا أن الحمد لله لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة آمين. وبسر الفاتحة آمين. وبحق من أنزلت على الفاتحة. آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير آمين. وأعانهم عليه وفقنا للخير آمين. وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ويا أكرم الأكرمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب آمين. علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا آمين. عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر والفخر والبخل والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء الأدب. آمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير آمين. الراحمين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب آمين. أن يحضرون. آمين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في مقام القرب والحب والبشارة والرضا يا رب يا رب يا رب يا رسول الله. آمين. الجمع والحاضر والحاضرات يسر لهم أمرهم كلهم ويؤلي مقامهم في الدنيا والآخرة. وبالخصوص الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بركة. آمين. وأخينا في الله كس عبد الرحيم شادلي يسر آمين. لهم أمرهم كلهم ويؤلي مقامهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Qaim bihukukillah ma daqat illa farrajahullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bacaan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah senjata kula lan panjenengan sedaya selama 40 malam. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, Allah memberi sehat wal afiyah, Allah memberi panjang umur. Al-mukarramun ingkang kula mulyakaken dumateng para habaib zuriyah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng para alim, para ulama, pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sepuh bini sepuh, mugi-mugi
pemimpin-pemimpin kita, para habaib kita, para ulama kita, para kiai-kiai kita sedaya. Kita memohon kepada Allah di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiyah fi taatillah, fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadang seluruh jajaran takmir Masjid Al-Asy'ari dan seluruh panitia penyelenggara Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah di dalam Safari 40 malam. Malam ini adalah malam yang ke-15 kalinya. Alhamdulillah kula lan panjenengan saya tasih saged istiqomah. Muga-muga kelawan keistiqomahan kula panjenengan saya Allah bakal ngangkat derajat kula panjenengan saya fi a'la illiyin, di dalam kedudukan derajat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah bersama masyarakat Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, dan juga tidak kami lupakan pejabat pemerintah Muspika Kecamatan Junrejo, baik Bu Camat maupun Kapolsek dan Ramil yang membantu ikut di dalam pelaksanaan ini, walaupun beliau-beliau hadir tapi tidak di atas panggung, tapi beliau-beliau ikut mensukseskan daripada kegiatan acara majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara umara dan ulama, Allah akan memudahkan segala urusannya, amin. Kepada para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengikuti kegiatan Safari Maulid 40 malam sampai detik ini, malam ini malam yang ke-15 kalinya. Mudah-mudahan akan mengkokohkan hati kita tidak ragu lagi duduk di majlis maulid. Keraguan-keraguan akan hilang, syak mamang di dalam hati kita akan hilang dengan kita mengikuti Safari Maulid 40 malam, sehingga kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kegiatan majlis maulid ini adalah majlisnya Rasulullah SAW. Kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa majlis maulid ini majlis yang akan membawa barokah manfaat yang besar. Kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa majlis maulid ini kita semuanya akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena di dalam majlis maulid tidak ada lain yang kita agungkan, yang kita sanjungkan, yang kita sebut-sebut adalah asma Rasulullah SAW. Sehingga majlis yang mulia ini dipenuhi dengan lautan manusia bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka keberkahannya sudah yakin, jangan ragu.
sampun mamang panjenengan lungguh di majelis maulid, jangan sekali-kali mempunyai pikiran syak apa temenanan nang majelis maulid iki nggawa barokah, apa temenan nang majelis maulid iki iso nyebabno kita oleh syafaat, apa temenan nang majelis maulid iki manfaati. Yang bicara itu adalah orang yang tidak pernah duduk di majelis maulid. Karena kalau orang itu sudah sekali saja duduk di majelis maulid, maka akan terasa sir keberkahan daripada majelis maulid akan dirasakan. Sekali saja. Bagi para pemirsa yang belum pernah duduk di majelis maulid, jangan hanya melihat dari layar tayangan TV saja, sekali-kali masuk di dalam tayangan TV, jangan di luar TV, sekali-kali sekali saja masuk di dalam tayangan TV, kita akan merasakan bagaimana kekhusyuan, kekhidmahan, keberkahan, sir yang akan kita dapati, kita rasakan ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan terkabulnya hajat kita semuanya. Walaupun yang tidak hadir, bagi para pemirsa tetap akan mendapatkan keberkahan dengan kecintaannya melihat, mengikuti daripada tayangan majelis maulid, tetap akan mendapatkan keberkahan. Tapi akan lebih besar lagi kalau kita masuk di dalam tayangan TV, yaitu di dalam majelis. Karena majelis yang semacam ini bukan majelis yang sia-sia, bukan majelis yang hura-hura. Sudah jelas-jelas majelis ini majelis yang dipenuhi zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipenuhi dengan zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bacaan membaca sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas majelis punika majelis zikir lan majelis sholawat. Napa malih samangke dipun tambahi majelis ilmu, sudah lengkap. Ini kesemuanya dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Nah, mudah-mudahan duduk kita di taman surga dunia ini akan menghantarkan kita semuanya nanti duduk di taman surga yang sesungguhnya di akhirat, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan melanjutkan daripada sifat-sifat ahli surga, sehingga kami lupa, kurang dua sifat ahli surga. Sifat ahli surga itu 4 macam, yang 2 sudah, yaitu yang pertama wajhun malih, yang kedua walisanun fasih, nah, yang ketiga ini wa qalbun taqi. Sifatnya ahli surga adalah hatinya selalu takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengukur supaya hati kula pengen sun iki takwane nang Gusti Allah temenanan, yaitu kita menyendiri. Ketika kita sendirian, disitulah akan timbul ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekuatan ketakwaan kita dumateng Allah ketika kita sendirian, tidak ada orang lain yang melihat kita. Kalau kita tetap keadaan sendiri, keadaan sunyi, keadaan sepi, kita tetap
keadaan rame, keadaan dilihat orang, keadaan senang kita tetap, maka disitulah Allah akan memberi kesungguhan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah menawi kula bangsa niki hanya takwa kita di hadapan manusia. Takwa kita hanya ingin dilihat manusia. Takwa kita hanya waktu banyak manusia, takwa. Kayak seakan-akan orang yang paling takwa. Tapi ketika kita sendirian, seakan-akan bebas segala-galanya, berbuat segala sesuatu bebas, tidak ada orang yang melihat, maka itu adalah takwa bukan sebenarnya. Nah, orang ahli surga ini digambarkan ketakwaan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nazifhu minar rijsi wad daran. Terus kula pengen soniki dikengken takwa nang Allah di dalam keadaan zahir maupun dalam keadaan batin, dalam keadaan samar maupun dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kita kaya, tetap kula pengen sonki takwa, ibadah, taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat orang ahli surga. Yang keempat, wayadun sakhi. Ini juga berat ini, karena sifat wayadun sakhi dan waqalbun taqi adalah dimiliki oleh para wali-wali Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya walaupun memiliki 1% sehingga kita memiliki apa yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wayadun sakhi, tangan yang ahli dermawan. Kalau orang itu sudah ahli dermawan, wonten tiang loman, berarti tiang punika mempunyai sifat ahli surga, termasuk sifatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya. Kalau kita melihat orang itu orang loman, ya, mulakno perlu kita dongaaken, ya. Wong loman iki perlu didongaaken, ya. Kula paling seneng ndongakno nang wong loman niku paling seneng. Nggih. Ranten ndongakno nang wong loman niku dicidheki kali Gusti Allah. Cidhek nang swarga, cidhek nang menungso, adoh nang neraka. Lha kula diken ndongakno nang wong medhit niku paling mboten seneng kula. Ndongakno nang wong sing sugih medhit. Ya, wong sugih medhit kok ndongakno, ya. Ranten wong sugih medhit niki adoh sangka Allah, adoh sangka menungso, adoh sangka swarga, cidhek nang neraka. Lalu gak perlu didongakno wong sugih medhit, mboten perlu didongakno. Terus segala-galanya yang dimiliki mudorotnya akhirnya kula pengen sungi oleh imbase. Na'udzubillah, oleh imbase. Sampai makanannya orang medhit niku lho penyakit. Makanannya, minumannya itu membawa mudorot. Kepireng ah tiang-tiang sing sugih-sugih medhit niki. Yun? Makanannya, minumannya membawa penyakit. Hati-hati nggih. Nah, kita jamaah Riyadhul Jannah tidak sampai memiliki sifat medhit, nggih. Kalau wong sing sedekah tiap malam niku perlu didongaaken sedaya niku ya. Muga dadi wong sing sugih-sugih. Ya, wong sing lancar usahane, lancar nyambut gawe ini, barokah rezekine nggih. Ranten iki perlu didongaaken. Lek tiyang sing loman ya, makanannya, minumannya semuanya akan menjadi obat. Itu bedanya wong sugih kali wong medhit ya. Sampai minumannya ya, makanannya orang yang loman itu menjadi obat. Terus panjenengan sing seneng ya.
ketika kita diberi sesuatu oleh orang-orang yang kaya-kaya, yang dermawan, karena itu memiliki sifat daripada waliullah. Mboten wonten ceritane wong wali medhit niku mboten wonten. Sedaya para wali-wali niku loman-loman. Lah muga-muga kula panjenengan iki ketularan nggih. Dengan kita mengikuti jamaah Riyadhul Jannah niki menjadi orang-orang yang loman-loman, dermawan. Nemen fakire sak mboten-mbotene sugih atine nggih. Ahli nulung nggih. Ahli ngilingno, ahli nuturi niku termasuk wong sugih ati. Nah, sugih ati niki yang pemurah, termasuk kasih sayang, termasuk orang yang selalu memperhatikan sama orang lain. Ini adalah salah satu sifat orang yang kaya hatinya. Nah, orang yang kaya hatinya inilah nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Karena tidak ada yang selamat kecuali ya Allah, yaitu orang-orang yang hatinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rasulullah dan wasilah Al-Habib Ali Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita baik, niat kita baik. Mudah-mudahan Allah akan mencatatkan kebaikan-kebaikan kita semuanya, sehingga kita pulang dari tempat ini akan membawa barokah yang besar, membawa manfaat yang besar untuk kita bagikan kepada keluarga-keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisirri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi. Hadirin hadirat, sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah, ada sambutan dari sahibul hajah mewakili seluruh panitia dan masyarakat Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Nur Sodik. Dumateng panjenenganipun kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Al-Mukarram, para habaib, para masyayikh, hadirin wal hadirat, jamaah salawat Riyadhul Jannah yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita sekalian bisa menghadiri majelis maulid ini di dalam keadaan sehat wal afiah. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah tetap kita limpah ruahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan atas nama Takmir Masjid sekaligus mewakili panitia penyelenggara Majelis Maulid pada malam hari ini. Yang pertama, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
Mudah-mudahan kehadiran para ikhwan sekalian mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang saleh dan salihah. Amin. Yang kedua, permintaan maaf yang seagung-agungnya bahwa kami bersama seluruh panitia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan penyelenggaraan Maulid pada malam hari ini. Tetapi di sana sini tentu banyak kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para ikhwan sekalian. Mudah-mudahan menjadikan hati kita hati yang sabar. Amin. Kemudian selanjutnya kami haturkan juga terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Jonrejo pada umumnya yang telah memprakasai juga acara ini, mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan amal beliau semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mudah-mudahan menjadikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Kemudian yang terakhir, kami mohon doa kepada panjenengan semua, terutama para habaib, para masyayikh. Mudah-mudahan warga masyarakat Desa Jonrejo yang hari ini ketepatan atau ketempatan Maulid pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan seluruh masyarakat Desa Jonrejo diberikan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para masyayikh, hadirin wa hadirat yang berbahagia, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih atas sambutan sahibul hajah yang diwakili oleh Bapak Kepala Desa. Perlu diketahui bahwa Bapak Kepala Desa dengan kata-kata yang bagus, yang fasih, karena beliau adalah termasuk santri pondokan dan juga insyaallah penggerak Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah di wilayah Jonrejo. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus akan bertambah syiar di Jonrejo ini, syiarnya Maulid, syiarnya sholawat. Amin, Allahumma amin. Mari kita bersama-sama dengarkan mau'izah hasanah majelis ilmu yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Ustaz Kiai Haji Rafi'an Karim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Manhal Kota Batu. Matang panjenenganipun fadhal fa'alikum masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syari'ati wa khalisiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
hadratal muhtaramin, para alim sesepuh lan binispuh, para habaib ingkang tansah kawula mulyakaken, sedaya jamaah hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kenikmatan yang ada mampu kita manfaatkan memperbaiki diri kita, amal kita, kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pertemuan kali ini adalah upaya maksimal dan optimal kita untuk mendekatkan diri kita dan memperbaiki amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah maulid apa yang kita inginkan dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga seluruh yang hadir di sini dengan dibimbing dan dipandu oleh para habaib dan para kiai, ulama, semoga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk menghaturkan materi sesuai dengan malam ini sudah mencapai 15 kali, maka insya Allah saya sampaikan juga 15 menit. Setuju nggih? Yang pertama, bahwa kita ingin mengungkap tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad adalah bersifat istiqlaliyah, bersifat mandiri. Ora kemuliaan Nabi Muhammad itu karena dipengaruhi kemuliaan waktu, kemuliaan zaman, kemuliaan tahun, kemuliaan bulan, bahkan kemuliaan hari. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Masih ada sinyal? Terbukti bahwa kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Yang Rabiul Awal ini sebelumnya tidak dikenal sama sekali bahwa Rabiul Awal itu adalah bulan mulia. Bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 4. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan saat Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di antara 4 bulan ini. Ini sebagai satu antisipasi dari Allah Azza wa Jalla, sekaligus ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad tidak dilahirkan di 4 bulan ini dikhawatirkan kanggo joko-joko wong sing gak seneng kali wong Islam yang tidak suka tentang kemuliaan Nabi Muhammad dan tidak mengakui kemuliaan Nabi Muhammad, agar mereka tidak berdalih kalau Nabi Muhammad dilahirkan di antara 4 bulan ini karena bulan yang 4 itu dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Nabi Muhammad karena kemuliaan 4 bulan itu. Saged ditampi? Nabi Muhammad dilahirkan tidak pada bulan yang mulia, justru dilahirkan di bulan yang biasa, yaitu Rabiul Awal yang tidak dikenal dalam Al-Quran. Bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal yang biasa ini menjadi bulan yang mulia, bulan yang dikenal, bulan yang masyhur,
karena kemuliaan baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat Rasulullah ini dilahirkan di malam Isnin. Kita tahu bahwa hari Senin itu hari yang biasa, hari yang tidak dikenal sebagai hari yang mulia. Karena sesungguhnya Sayyidul Ayyam adalah hari Jum'ah. Kenapa baginda Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada hari Jum'ah? Punya satu catatan kekhususan dan juga kemuliaan pada baginda Nabi Muhammad. Jangan-jangan kalau hari Jum'ah dilahirkannya Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak suka tentang kemuliaan Nabi Muhammad menuduh kalau kemuliaan Nabi Muhammad karena lahir di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Justru dilahirkan pada hari Senin, yang hari Senin ini hari biasa. Ketika Allah melahirkan baginda Nabi Muhammad di hari Senin, hari yang dipilih oleh Allah karena kemuliaan Nabi Muhammad, hari Senin terangkat menjadi hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mayoritas kaum muslimin menjadikan hari ini sebagai hari untuk berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tercantum dalam kemuliaan Nabi Muhammad bersifat istiqlaliyah. Dan kemuliaan ini adalah sebuah peniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah sekian banyak kita dapat dari para habaib, dari para ulama yang menunjukkan tentang apa yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tentang apa saja yang dilakukan, la yakul wa la yaf'al illa ma'rufa. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengawal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidati Aisyah menceritakan kana khuluquhul Qur'an. Dan Al-Qur'an juga menyebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sekian banyak kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menegaskan dan mengukuhkan bahwa dialah baginda Nabi Muhammad yang kemuliaannya bersumber dari Allah, yang kemuliaan ini tidak ada bandingnya baik di kalangan manusia maupun di kalangan para anbiya-anbiya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya memuliakan Nabi Muhammad adalah bahagian perintah Allah yang tidak boleh kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-A'raf ayat 157, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad, memuliakan baginda Nabi Muhammad, menolong baginda Nabi Muhammad, dan mengikuti Al-Quran yang dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia ini bahkan besok di akhirat. Ini kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah bahwa inti daripada kita ingin memuliakan Nabi Muhammad seperti yang kita lakukan pada hari ini adalah bagaimana kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan salawat ini menjadi ciri khas bagi siapapun yang ingin dikenal oleh Nabi Muhammad, bagi siapapun yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad, siapapun yang ingin mendapatkan kedudukan di sisi baginda Nabi Muhammad,
maka bersolawat menjadi satu ukuran yang ini untuk kita semua menjadi sebuah pelajaran sekaligus dorongan. Adakah kita semua ingin dekat dengan Nabi Muhammad, dikenal Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad? Maka solawat menjadi satu ukuran yang sangat luar biasa. Ada satu hikmah daripada bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Al-Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an. Saat beliau menceritakan ada orang laki-laki yang waktu ditemui beliau saat berada di Makkah melaksanakan ibadah haji. Di mana saja laki-laki ini berada, lagi tawaf, balang jumroh, sa'i di Arafah, yang beliau dengar adalah solawat tok kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh beliau, wahai fulan, hal apakah yang menjadikan dirimu, mendorong dirimu untuk mengadakan bacaan solawat dimanapun anda berada? Kamu berada di mana-mana solawat tok, kandungo solawat tok. Ada apa? Wahai imam, saya melakukan ini sesungguhnya ada cerita. Cerita apakah yang ingin kau sampaikan? Ceritakan kepadaku. Diceritakan. Suatu saat ini anak bersama orang tuanya yang berangkat dari Khurasan menuju ke Makkah. Dan saat berangkat di sana, di pertengahan jalan, di saat berada di Taif, orang tuanya ini meninggal dunia. Dan di saat meninggal dunia dia bersedih hati. Ketika dia bersedih hati, ditutupi wajahnya agar tidak menambah kesedihan itu. Tatkala dibuka penutup kepala orang tuanya ini, subhanallah, yang terjadi adalah ini kepala sudah berubah menjadi keledai. Bertambah sedih, menangis sejadi-jadinya sampai kehabisan air mata. Saking lelahnya dia terlelap tidur. Ketika terlelap tidur dia bertemu dengan seorang dan kemudian dia pundaknya ditepuk. Dan lalu diomongi oleh seseorang ini, kenapa anda bersedih? Kenapa kamu bersedih? Dia bilang bahwa karena orang tuaku yang meninggal ini wajahnya berubah menjadi keledai. Dijawab oleh seorang ini, kamu jangan bersedih karena aku akan menolong bapakmu, orang tuamu. Akhirnya diusaplah wajah orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya ini yang pada awalnya berupa keledai menjadi kembali seperti semula, bahkan dipenuhi oleh sinar seperti sinar bulan purnama. Dan lalu bertanya, siapakah anda ini? Adakah anda ini baginda Nabi Muhammad? Betul, aku ini adalah baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku hal apa yang terjadi kepada ayahku. Kenapa ayahku meninggal dan lalu wajahnya menjadi keledai? Sesungguhnya bapakmu ini tukang makan barang riba. Tetapi ada satu kebiasaan ayahmu ini yang hebat, yang setiap kali ayahmu melakukan amal ini, aku senantiasa dikirimi oleh malaikat. Dan disitulah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang dilakukan? Setiap kali menjelang tidur dia baca sholawat 100 kali kepadaku. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat terbangun, apa yang terjadi dalam mimpinya ini dibuktikan, dibukalah segera tanpa ada pertanyaan macam-macam. Ternyata sang ayah ini sudah berubah wajahnya menjadi cemerlang, sehingga pada saat itu dia bertekad dalam hati untuk tidak meninggalkan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat juga menunjukkan tentang ingin memuliakan baginda Nabi Muhammad. Ada satu kisah dalam riwayat, ada seorang yang punya kekayaan yang luar biasa banyaknya. Dia adalah saudagar kaya. Dia punya anak 2. Lalu meninggal dunia sang saudagar kaya ini. Dan kemudian sang anak ini membagi warisan. Uang yang sekian banyak dibagi 2. Tapi ada satu warisan orang tuanya yang tidak dibagi secara sama karena berupa rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 helai.
Satu bagian untuk sang kakak, satu bagian untuk si adik. Tinggal satu helai. Lalu bagaimana membaginya? Sang kakak ingin memutus satu helai ini menjadi dua dan lalu dibagikan sebagian untuk adiknya dan sebagian untuk dirinya. Tapi sang adik menolak. Jangan sampai engkau putuskan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku lebih menghargai daripada rambut ini daripada dibanding harta benda yang dimiliki oleh ayahku. Kata sang kakak, kalau begitu aku berikan satu helai ini untuk kamu dan kemudian seluruh harta bagianmu aku ambil. Silahkan, aku tidak mengingini daripada harta ayahku karena aku lebih menyenangi rambut Rasulullah yang satu helai ini. Apa yang terjadi? Subhanallah. Dibawanya rambut ini kemana-mana. Setiap kali melihat baca sholawat kepada Rasulullah. Selesai melihat baca sholawat lagi pada Rasulullah. Terus begitu dilakukan. Sehingga subhanallah, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang kaya raya. Sedang kakaknya ini dalam kondisi yang pailit, tambah pailit dan habislah seluruh hartanya. Dan kemudian sang adik yang justru bahagian harta tidak banyak menjadi orang kaya raya karena banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dan dekatnya dengan rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini mampu menjadikan semangat kita semua, tidak hanya sekarang, seterusnya sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah pun memberikan keringanan lisan ini untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah hasanul jaza. Matur suwun atas mau'izah hasanah yang singkat dan padat yang disampaikan oleh panjenenganipun Ki Haji Rafi'an Karim. Mudah-mudahan akan menumbuhkan hati kita semuanya untuk gemar lisan kita senantiasa kita basahi dengan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sholawat kita ini kita jadikan teman dimanapun kita berada, selalu kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebelum kita membaca doa kunut bersama-sama, mohon para jamaah khususnya para ibu-ibu ketika mendengarkan majelis ilmu jangan sekali-kali ada yang ngomong. Kepireng ibu-ibu? Sinten mawon tiyang sing ketika disampaikan ilmu-ilmu agama atau mendengarkan daripada Al-Quran, kok di situ tidak menghiraukan sehingga ilmu gak krungu blas, pengajiannya gak krungu blas. Karena ngomong niku wau, wong maca Quran ya gak eruh, wong memberi ilmu ya mboten semerap. Dikhawatiraken iki dalam hadis nih, dikhawatiraken mati ini dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Niki panjenengan kula weden-wedeni. Nggih. Lek kepingin matine husnul khotimah, dengarkan ketika ada orang memberi fatwa nasihat atau majelis ilmu. Yang satu nggih, mendengarkan ilmu, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan ketika azan dikumandangkan, itu termasuk ketika imam takbiratul ihram. Wonten imam mustakbir Allahu Akbar, makmum wis omong-omongan ae. Ya, imam wis takbir, makmum wis omong-omongan. Niku dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sekali lagi jangan sampai ketika ada majelis ilmu kita dengarkan. Walaupun kita tidak mampu saumpama nggih, saking akeh ilmu sing diaturaken, tapi harapan kita semuanya mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dengarkan
kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang sakit, yaitu Bapak Ngateman dan Bapak Ahmad Fauzi, Pak Kodim Adi Guno, Sukiyo Budi Hartoyo, Istifayah, Pak Sam Haji Sirot, dan sedoyo keluarga-keluarga kita sedoyo ingkang saat ini sedang sakit, wabil khusus dumateng ulama kita yang terkenal tidak asing lagi wonten Indonesia yang berada di kota Tarim, yaitu Al Habib Salim bin Abdullah Asyatiri dan Habib Abu Bakar Al Masyhur. Mudah-mudahan beliau dan semuanya yang sakit dan keluarga-keluarga kita semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, panjenengan niatakan di dalam hati untuk kesembuhan Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, sehat wal afiah, panjang umur. Allahumma ya syifal amrad ishfi maradana maradhan muslimin syifan ajil al-wahal ajal syifan la yughadiru saqaman wala alaman bi barakati sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa aflam dan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim bisiri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk ahli kubur kita semuanya kita doakan, dan kepada para jamaah khususnya warga masyarakat Jurejo saat ini ingin kirim doa kepada ahli kuburnya, khususnya kepada kedua orang tua kita semuanya. Kita sebutkan dan di dalam hati, khususnya kedua orang tua kita yang saat ini telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah memberi maghfirah dan rahmat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya jamaah yang kemarin ikut hadir di majelis maulid ketika di Areng-Areng di Masjid Al-Falah tadi malam, yaitu yang bernama Ibu Komariah. Setelah mengikuti pembacaan maulid sholawat, pulang pusing terus langsung meninggal dunia. Ini jelas-jelas saya yakin dia termasuk orang yang ahli surga, husnul khatimah, mengakhiri hayatnya dengan bacaan maulid, mengakhiri hayatnya, hidupnya hadir di majelis maulid, majelis sholawat. Sudah yakin itu. Nah, mudah-mudahan Ibu Komariah akan digembirakan oleh Allah bisa bertemu Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semuanya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wahai walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, anallahu taqasyahum bir rahmah wal maghfirah bi'li darajatin fil jannah ajarkumullah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir di qada'il hajat. Purun panjenengan kula dongaaken jamaah. Sing nyumbang-nyumbang, sing loman-loman kula dongaaken nggih. Muga-muga didohno sangka balak, sangka musibah, sangka penyakit. Walaupun kita jangan mengira, walaupun harta benda kita yang kita miliki, walaupun sekedik kita sedekahkan, itu akan menyelamatkan kita. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian siksa neraka. Senajano sedekah kita namanya sak biji kurma. Walaupun 1000 pun panjenengan cemplungno niat sedekah tolak balak nggih. Walaupun 1000 niatan tolak balak. Niku nolak balak sedekah niku idaf'il balak nggih. Muga berangkat pulang dalam keadaan selamat, karena itu tolak balak nggih.
niat tolak bala, lek niat kirim doa nang wong tua ketitiin. Ya. Nggih. Tinggalane wong tua pirang-pirang hektar. Ya. Tinggalane wong tua tuku-tuku kathah, ya. Harta bendane. Mosok wong tuane ben bengi disodako mek 1000. Kok mentolo men, ya. Tidak sesuai tinggalane, nggih. Tinggal niat bungahno nang wong tua, nggih. Insyaallah mudah-mudahan sedekah panjenengan sedaya dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Terus muga-muga panjenengan dipun paringi barokah rezekine kali Allah. Barokah usahane kali Allah. Sampai anak turune berkah sedekah muga-muga dados anak turun ingkang saleh lan salihah. Manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Iftah alaina wa ala auladina futuhal arifin. وفقنا في الدين واهدنا إياهم إلى السبيل ويعلمنا تأويل جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا مرشدنا دليل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين والحاضرات يا الله من حوائج الدنيا والآخرة حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وأن ترزقنا رزقا حلال واسع طيبا نافعا باركا فيه من غير تعب ولا مشقة وضر نفس إنك على كل شيء قدير اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير ببركة وكرامة صاحب المولد حبيب علي بن محمد بن الحبشي رضي الله عنه بالسير وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد